أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई सी खबर लाए तो उसकी तहकीक किया करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से ना जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लगो। O you who believe, if a dissolute person brings some news, verify it first, lest you attack a people ignorantly and later regret what you had done.